guys, so nato diri sa mga 20 meters guys na igakantahan na sunahan guys no. So atong surprise guys no. Kay muraga enjoy guys sila silang pagkanta guys no. Dito ko ganina sa unang kantahan dito guys. So nilibot ta pa ingon na punta diri guys no atong sisahon mga kung sagod ilahang tubog tingwa diri guys. Look guys no. Atong surprise guys. Ibo kayo diri sa Pantawan Boulevard guys, look guys. Enjoyment kayo mga katawan guys, no? So sa tanang turista guys, no, please visit at Pantawan Boulevard nito ang Ciudad Salvaguiti City, Negros Oriental guys, look guys. Di ba? Hey guys, thank you so much guys. Ato ang gisige for tonight is from Tagasa mo ma'am. Tagasa ba ato ang bisita karong gabi unang ma'am? From Bacolod City, Negros Occidental guys. Mayor Benitez, look guys. Hello guys, please subscribe my YouTube channel, Dindo Francilio.